على خير الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا خاليا من الذنوب معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار. اللهم ارحم أمواتنا وألحقنا بهم صالحين غير مفتونين. اللهم اغفر لنا ولهم، ولا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم. فكما سمعتم أيها الإخوة، كما تقدم به الأخ، فقدنا اليوم رجل من رجال هذه الأمة، وفقدنا أخ رحمة الله عليه، كان إماما وكان خطيبا وكان مؤما أو لصلاة التراويح يؤم الناس، وكان يصلي معنا هنا في كل جمعة. واليوم في هذا الصباح انتقل إلى رحمة الله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. وغدا سيكون الدور علينا، وغدا سنكون نحن، وسيأتي مكاننا من يقول مات فلان ومات فلان، وتلك الأيام نداولها بين الناس. كل من عليها فان، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت. Nous avons perdu aujourd'hui, ce matin, l'un des frères que la plus grande majorité d'entre vous le connaissent. C'est le frère Jalaluddin Afghani, qui était l'imam de la mosquée, qui a fait les tarawih, qui a fait les sermons de vendredi, qui a été très actif parmi nous tous et qui était présent parmi nous chaque vendredi. Ce matin, il a fait ce voyage que chacun d'entre nous fera. Il a fait ce voyage auquel personne ne pourra s'en échapper. Et demain, on parlera de nous pareil. Demain, on dira, tel monsieur est parti, telle sœur est partie, وتلك الأيام نداولها بين الناس. Toute âme goûtera la mort, toute personne ou toute nafs périra, et nous rencontrerons Allah subhanahu wa ta'ala, et chacun d'entre nous présentera devant Allah ce qu'il a fait dans cette vie. فكل منا يقف عند ربه ويقف أمام الله عز وجل فيذكره أفعاله في هذه الدنيا، فطوبى لمن ختم أعماله بالخير. فنسأل الله عز وجل أن يجعل كل خطبة جمعة قام بها هذا الأخ، وكل صلاة تراويح صلاها هذا الأخ، وكل صلاة أمها هذا الشيخ أن تكون له في ميزان حسناته، وأن تشهد له أمام الله عز وجل. ونسأله ممن يثبت عند السؤال، ونسأله إن شاء الله أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحمه وارحم جميع أموات المسلمين، وارزق أهله الصبر والسلوان، ونسأل الله عز وجل أن يجعل له الإخلاص في كل ما قام به. Demandons Allah Azza wa Jal que tout ce qu'il a fait, Inch'Allah, est sincère, et que ça sera dans sa balance de bonnes actions, et que chaque prière qu'il a faite, chaque tarawih qu'il a dirigé, et chaque sermon qu'il a fait, demandons Allah Azza wa Jal que ça soit dans la balance de ses bonnes actions, et qu'il sera parmi les prophètes, parmi les pieux de nos prédécesseurs au paradis, et que nous soyons tous parmi ces gens-là le jour dernier bi'idhnillah. خطبة اليوم أيها الإخوة تكون بعنوان أي قدوة أنت لأبنائك، أو أية قدوة
أنت لأبنائك. Le sermon d'aujourd'hui est fait sous forme de question. Une question à laquelle chacun d'entre nous doit répondre. Chaque père et chaque mère doit répondre à cette question. خطبة عنوانها عبارة عن سؤال لكل أب وسؤال لكل أم. كل من رزقه الله عز وجل بأولاد وكل من أعطاه الله عز وجل أولاد يجب أن يسأل نفسه ويجب أن تسأل نفسها هذا السؤال: أي قدوة أنت لأبنائك وأي قدوة أنت أيها الأخت أو أيها الأخت لأبنائك وبناتك. Question. Le sermon d'aujourd'hui, comme je disais aux frères, donc c'est une question qui est pour chaque père et chaque maman. Toute personne qui a des enfants ici, on lui pose cette question: quel exemple et quel modèle es-tu pour tes enfants? Le père pour ses enfants, la mère et la maman pour ses enfants. مسألة عظيمة في ديننا اهتم بها العلماء. C'est une affaire très importante dans notre communauté et c'est une chose qui est discutée, qui est relatée, détaillée dans le Coran al-Karim et dans les hadiths du prophète alayhi as-salatu was-salam. وكان من العلماء من يقول نهتم بسير الرجال والعلماء والصحابة أكثر من اهتمامنا بمجالس الفقه لأنه واقع وعلم مترجم على الأرض. يعني من بعض العلماء اللي قال أفضل أن أهتم بحياة الرجال والعلماء والصحابة والأتقياء الذين سبقونا لأنه علم على واقع الأرض نتعلم منه. Parmi les savants qui ont dit il est préférable pour moi d'étudier la biographie des gens, des savants, du prophète, de nos prédécesseurs, des sahaba, parce que ce sont des choses où bien dans leur comportement on peut apprendre beaucoup de choses et ils préféraient suivre ces études-là que des études de fiqh à un point où ils veulent nous montrer l'importance de l'qudwa et l'importance de l'exemple et l'importance de celui ou de celle qu'on suit. فاهتم بها القرآن الكريم كذلك وهو أول مصادر التشريع الإسلامي. La première base, la première source de laquelle on puise nous, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim أولئك في سورة الأنعام أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le Coran al-Karim, dans Surat al-An'am, en parlant des prophètes, il nous dit ceux-là, ce sont ceux qui ont été guidés par Allah Azza wa Jal, et bien, suis leurs exemples, suis leurs modèles. اختر لك إنسانا صالحا إنسانا طيبا واقتدي به. Choisis une personne pieuse, choisis quelqu'un qui a la piété, quelqu'un qui a la crainte d'Allah Azza wa Jal, quelqu'un qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu puisses le suivre et puis pour que tu puisses être son compagnon et faire le chemin de ta vie avec lui. فهل نحن فعلا أيها الإخوة هل نحن فعلا قدوة لأبنائنا? Posons-nous la question, est-ce que nous sommes vraiment des modèles et des exemples pour nos enfants? أهل العلم أيها الإخوة علماء التربية وعلماء الاجتماع قالوا بأن كل طفل كل إنسان على وجه الأرض لا بد له من 4 أشياء لا يستطيع أن يعيش بدونها ولا يستطيع أن يسير في هذه الحياة بدون هذه 4 أشياء. Donc les savants dans la sociologie, dans l'éducation, ils ont dit que 4 choses. Et ces choses-là, bien sûr, ils sont dans le Coran al-Karim et ils sont dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Les savants, ils ont essayé de récapituler un petit peu ces choses-là en un nombre de 4. Ils ont dit que ces 4 choses-là, on ne peut pas vivre sans les avoir. Sans ces 4 choses, on ne peut pas avoir une vie normale parmi les gens et sur cette terre. فقالوا الأمر الأول هو القدوة. القدوة
l'exemple, le modèle. لا يمكن أن يعيش الإنسان بدون قدوة. Personne ne pourra vivre sans aucun exemple ou sans un modèle à suivre. Nous le remarquons aujourd'hui. On a des jeunes qui marchent d'une façon particulière, d'une manière particulière. Il y a des gens qui s'habillent d'une manière particulière. Il y a des gens qui mangent d'une façon qui leur est propre. Il y a des gens qui parlent et si on cherche dans leurs agissements, dans leur façon de marcher, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de parler, on va trouver que derrière tout ça, ils imitent quelqu'un ou ils suivent quelqu'un ou ils prennent quelqu'un par exemple. إذا نجد بعض الناس من يمشي بطريقة ومنهم من يلبس بطريقة خاصة الشباب يلبس بطريقة خاصة به حتى في حلاقة الشعر même dans la coupe des cheveux même dans يعني حتى في علاقة التعاطف في الملابس في الكلام في الأكل في المشي في السير في الصياغة في المعاملات إذا بحثنا سنجد أنه يتعامل أو أنه تأثر بشخص ما تبعه وتعلق به ودرس عنه وعلم عنه فأخذ أو اتخذه كقدوة. هذا الأمر الأول. فأطفالنا وأولادنا في حاجة إلى قدوة. الأمر الثاني أيها الإخوة هو العقيدة. La deuxième chose, c'est cette croyance, c'est ce dogme. Personne ne pourra vivre sans dogme, personne ne pourra vivre sans croyance. Même celui qui ne croit pas, eh bien, il a dans sa tête quelque chose auquel il croit. يعني العقيدة فهناك إما أن تكون له عقيدة صحيحة أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، عقيدة المؤمن، عقيدة المسلم. منهم من يعتقد أنه ليس في جنة ولا نار، فهذا اعتقاد ولكنه اعتقاد فاسد. Donc quelqu'un, il y en a qui le croient ou qui croient, qui disent qu'il n'y a pas de vie, qu'il n'y a pas de vie après la mort. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de paradis, qu'il n'y a pas d'enfer. Bien sûr, c'est une croyance mauvaise, c'est une croyance qui n'est pas vraie, qui n'est pas bonne, mais il a cette croyance, il vit avec ça dans sa vie. المؤمن الحمد لله يعيش بعقيدته الصحيحة، عقيدة المسلم، عقيدة المؤمن التي جاء بها القرآن وجاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ويعيش بعقيدة. إذن كل واحد كل إنسان لا بد له من عقيدة أن يعيش بها. Donc chaque être vivant suit une croyance, suit un chemin et il suit une aqida, un dogme qui est dans sa tête. La première chose, al-qudwa. La deuxième chose, al-aqida. Et la troisième chose, avec laquelle chacun d'entre nous vit aujourd'hui, c'est l'objectif, c'est le but dans cette vie. Al-hadaf. Al-qudwa, ثم العقيدة ثم الهدف. كل واحد فينا عنده هدف في هذه الحياة. Chacun d'entre nous ici aujourd'hui, il a un objectif dans cette vie, un but dans cette vie. Celui qui n'a pas d'objectif, c'est une personne qui n'a pas de raison. يعني إلا المختل عقليا والمريض عقليا هو الذي ليس له هدف لأنه يسير هكذا. Sauf quelqu'un, عافانا الله وإياكم qu'Allah nous en préserve, qu'Allah guérisse toutes nos maladies, sauf quelqu'un qui est vraiment, qui n'a plus de raison, qui ne réfléchit plus, c'est celui qui vit sans objectif et sans but. Mais chacun d'entre nous a chaque personne douée de raison a un objectif et un but avec lequel il vit. الأمر الرابع إذا قلنا القدوة ثم قلنا العقيدة وقلنا الهدف. الأمر الرابع هو الجماعة. أن ينتمي الإنسان لجماعة. لا يمكن أن تعيش لوحدك. Tu ne peux pas vivre tout seul dans cette vie. Tu es obligé de vivre dans une communauté, de vivre dans un groupe, de vivre avec les gens. Donc il faut absolument que chacun d'entre nous choisisse avec qui il vit, avec qui il parle, avec qui il voyage. يعني من يعاشر مع من يتكلم مع من يعيش. فالإنسان لا يمكن أن يعيش لوحده فلا بد أن تختار الجماعة الصالحة التي تعينك على ذكر الله عز وجل والتي ترتاح إليها. إذا فأولادنا ولدي وولدي ton enfant, mon enfant, nos enfants, ils ont besoin de ces quatre choses pour vivre dans cette vie. Il a besoin d'un exemple et d'un modèle à suivre. Il a besoin d'une croyance, d'un dogme, il a besoin d'un hadaf, d'un objectif dans cette vie, et il a besoin d'un groupe au sein duquel il va continuer, il va vivre sa vie. إذن العقيدة أول ما تعلمه لأولادك. Ce dogme, عقيدة العبادة الله سبحانه وتعالى توحيد الله سبحانه وتعالى c'est la première chose qu'on doit enseigner à nos enfants. لماذا؟ لأنك إذا ما علمتيش أنت هذه العقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد
سيأتي غيرك وقد يعلمه عقيدة فاسدة ويتبعها الولد. Pourquoi on est? C'est la première chose par laquelle on doit commencer, parce que si on n'apprend pas à nos enfants ce dogme, cette unicité d'Allah Azza wa Jal, eh bien, sache bien qu'à ta place, il y aura quelqu'un d'autre qui va venir et qui va donner à cet enfant, c'est une aqidah qui peut être fasida, qui peut bien sûr être n'est pas la bonne, et donc tu es obligé de remplir cette chose-là et de commencer par هذه العقيدة أن يتعلم الإنسان والولد العقيدة الصحيحة. الأمر الثاني القدوة، ولدك أول من يقتدي به الولد هو أنت وأنت. Le premier modèle et le premier exemple pour un enfant, ce sont les deux parents, c'est le père et la mère. Donc ton fils, il suit ce que tu fais, il voit ce que tu fais, et il voit sa maman ce qu'elle fait, et il voit comment tu parles. فإذا كان الوالدين صالحين, si les parents sont des gens, alhamdulillah, صالحين, سيأتي الولد صالح إن شاء الله. إلا في بعض الحالات أمور يريدها الله سبحانه وتعالى. كذلك الهدف. Donc même pour l'exemple, le but, أطفالنا يحتاجون إلى هدف. Nos enfants ont besoin d'un objectif. Il faut absolument qu'on leur montre les objectifs qui vont les aider في هذه الدنيا وفي الآخرة. وإلا ستجد في الخارج من يعلمه ومن يعطيه أهداف أخرى. Si toi tu ne remplis pas ce rôle-là, tu ne lui montres pas cet objectif, tu ne lui montres pas ce but, eh bien sache bien qu'il y a une autre personne, quelqu'un d'autre qui va donner d'autres objectifs. Et peut-être que les conséquences vont être très graves à la fin, et après c'est nous qui payons, et les enfants seront éloignés du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك الجماعة, pareil pour le groupe. Ton fils, ta fille, ils ne peuvent pas vivre tout seuls, et on est obligé de leur choisir l'akhwal, choisir les oncles, choisir les tantes, c'est-à-dire choisir sa femme, choisir son mari, avant même la naissance des enfants, choisir les voisins, يعني يختار الإنسان الجيران ويختار الصحبة الصالحة ويعد لأطفاله ويعد لأولاده يعني مناخ يعيش فيه الولد الراحة ويعيش فيه الولد ذكر الله سبحانه وتعالى. ومشكلتنا اليوم أيها الإخوة أننا دائما نلقي اللوم على الآخرين ونبرئ أنفسنا. Ça c'est un problème qu'on a, que nous rejetons toujours la responsabilité sur les autres et on innocente nous-mêmes. On dit moi je n'y peux rien faire, c'est telle et telle personne qui est le responsable. فعيون الأطفال متعلقة بآبائهم وترى ما يفعل الآباء. Donc les yeux de nos enfants sont attachés et ils surveillent complètement ce que les parents font. إذا كان الإنسان كذاب، إذا كان الإنسان ماكر، إذا كان الإنسان مسلم، إذا كان الإنسان طماع، إذا كان الإنسان لا يتكلم يعني إلا في معصية الله عز وجل، فالأطفال يلاحظون. Si la personne elle ment, s'il vole, يعني s'il opprime les gens, l'enfant est en train de voir, et bien tôt ou tard il va devenir pareil. كذلك الأم, pareil pour la maman. إذا كانت الأم قدوة, si la maman donne l'exemple à sa fille, eh bien la fille va le suivre. يقول العلماء أن الناشئ يتعلم بعينيه 60%. Les savants disent que les enfants, quand ils grandissent, ils apprennent par leurs yeux le 60% ou 60% des comportements. يعني 60%. كتلاحظوا مع الأولاد الصغار, vous le remarquez chez vos enfants, quand tu rentres à la maison et tu mets dans ton tapis de prière pour faire la prière, eh bien tu vois que ton petit, il vient à côté de toi, il se met à faire la prière. Quand tu prends le mushaf et tu commences à lire, et bien tôt ou tard tu vas remarquer que le petit prend son mushaf aussi et il te demande un mushaf pour lire. Quand ton fils se voit en train de te préparer pour aller à la mosquée, et bien ton fils il s'attache à toi, il s'accroche à toi et il te dit je veux venir avec toi à la mosquée. يعني الابن إذا شاف الأب ديالو سيصلي سيأتي أمامه ويحاول يصلي معه، إذا رآه يقرأ القرآن سيريد أن يقرأ القرآن، إذا رأى الأم والأب متعلقا بالمصحف سيتعلق بالمصحف، إذا رأى الأب يعني يلبس الجلباب ويذهب إلى المسجد سيريد أن يذهب سيحب أن يذهب معه إلى المسجد. كذلك البنت الصغيرة عندما ترى أمها ترتدي الحجاب، لما تشوف الأم ديالها قبل ما تخرج تحاول وتنظر هل شعرها يظهر، هل جسدها يظهر، هل لباسها شفاف. فالبنت تتعلق كذلك بهذه الأمور وتتعلم. إذا 60% 60% de ce comportement-là, 60%
se fait avec les yeux. Et 30% par les oreilles, par ce qu'il entend, et puis le reste par les autres organes du corps, et ils disent que c'est 10%. Tu es une photo et une image pour ton fils, ou pour ta fille. Il voit, il regarde, et il essaye de suivre. فإذا ربت الأم بنتها وإذا كانت الأم صالحة ستتربى البنت وإذا كان الأب صالح سيتربى الابن كذلك. والانحراف غالبا ما الانحراف يأتي بأسباب الوالدين. Souvent, souvent, quand les jeunes vivent, souvent, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur. C'est qu'il y a une défaillance quelque part, soit chez le père, soit chez la mère, soit chez les deux. Il faut absolument qu'on soit très attentif أيها الإخوة. ومع هذا نطلب الهداية لأولادنا وتوجه الله سبحانه وتعالى لأنه هو الهادي. نطلبه عز وجل. قوم بالواجب ديالنا. On fait notre effort, on fait ce qu'on peut et après on demande la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala. إذا كان الإنسان يقول, je vous donne des exemples, نعطيكم أمثلة. إذا كان الإنسان يقول ابنه صلي والأب يضيع الصلاة، واش غادي يسمع الابن؟ إذا كان الأب يقول الابن سير تصلي في المسجد وهو جالس أمام التلفاز، هل سيذهب الابن إلى المسجد؟ إذا كان الأب يقول الابن ما تدخنش والأب يدخن، هل سيسمع الابن؟ Si le père demande à son fils de faire la prière alors que le père ne fait pas, bien sûr ça n'aura pas d'impact. Si le père demande à son fils d'aller à la mosquée et que lui, il ne va pas à la mosquée, il passe sa journée devant la télé, ça n'aura pas d'impact sur l'enfant. Si le père il fume et il dit à son fils ne fume pas, ça n'aura pas d'impact sur l'enfant. فإذا كان كما يقول المثل إذا كان صاحب البيت بالطبل ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان صاحب البيت بالدف بالطبل ضاربا فأهل البيت والأطفال يكونوا في الرقص. Si le propriétaire ou bien si le responsable de la famille il prend un tambour et commence à frapper, eh bien vous savez que on va faire les enfants vont suivre et la femme va suivre et tout le monde va suivre et donc nous sommes responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant nos enfants, pour nos enfants. فإذا كان رب البيت للمصحف ممسكا سيمسك الأطفال وسيمسك الأهل، وإذا كان الأب سارق أو الأم سارقة سيكون الأطفال كذلك إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وأنت كذلك تكون عبارة عن شجرة لأولادك، فأنت الشجرة والأولاد من الغصون. Tu es la base pour tes enfants. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam nous disait Sallu kama ra'aytumuni usalli. Le prophète alayhi salatu wassalam nous disait faites la prière comme vous m'avez vu la faire. Khudhu anni manasikakum. Pour le hajj, pour le pèlerinage, pour regardez ce que je fais et faites-le. C'est comme ça qu'a été le prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah azza wa jalla nous l'a rappelé dans le Coran al-Karim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez dans la personne du prophète et dans le prophète عليه الصلاة والسلام un modèle par excellence. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتب أمرنا وارحم ضعفنا إنك سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يقول العلماء أيها الإخوة أن الابن سر أبيه. L'enfant est le secret de son père. Tout ton secret, ton enfant va le sortir à l'extérieur. Tout ce que tu fais à l'intérieur, eh bien ton fils va le sortir à l'extérieur. Parce qu'il va se comporter à l'extérieur comme toi tu te comportes à l'intérieur. كما كيتعامل الانسان في البيت الابن ديالو غادي يخرج هذيك المعامله الى الشارع. فنطلب الله سبحانه وتعالى ان يصلح اولادنا وان يجعلنا من الذين حافظوا على هذه النعمه ساروا على طريق الله سبحانه وتعالى. في اخ والاخوه il y a un jeune parmi nous, sa maman est décédée dans un autre pays mais il n'a pas les moyens pour aller la voir, il ne peut pas aller voir même assister à son enterrement. Et ça c'est très triste. Et vous demandez des doigts إن شاء الله كيف الله سبحانه وتعالى يرحم هذه الأم. أراد أن يذهب لكن ليس باستطاع أن يذهب ولو برؤية أخيرة لأمه ولو للدفن. فنطلب الله عز وجل أن يرحم هذه الأم. وكذلك أخ مرض عضال في المسجد في المستشفى. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يعجل له الشفاء وأن يشفيه
فيها إن شاء الله أخت مريضة تصدقت بصدقة تسأل الدعاء كامل إن شاء الله، فاللهم اشفها وارحم أجدادها وارحم والدها وأصلح أولادها. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافينا وتب عنا وارزقنا واهدنا. أخونا الإمام جلال الدين الأفغاني يطلب الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم ادخله فسيح جناتك، اللهم ادخله فسيح جناتك، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل القرآن الكريم شاهدا له، اللهم اجعل تراويحه شاهدين له، اللهم اجعل جمعة نشهد له عندك يا الله، اللهم اجعله من الصديقين والشهداء والصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.